जय जगन्नाथ भाई मैंने समस्त को शुभ सकाळ शुभ अभिनंदन। आज हूँ गांधी जयंती। सर्वप्रथमे मु समस्त को गांधी जयंती अवसर में शुभेच्छा जनाऊँगी। आज हूँ अक्टोबर मास 2 तारिख महात्मा गांधी का जन्मदिन पालन पाई प्रति वर्ष अक्टोबर 2 तारिख रे हैप्पी क्लब तरफ गांधी जयंती पालन कराए। ए वर्ष मध्य पालन आम करवा। एबे आमर समस्त सदस्य आसी जाइछन्ति तो ए चल ए गांधी जयंती आम पालन करवा। कौन का जगह मीडिया मैनेजर केंदी कोन हबो टाइम टेबल ऐनक पहने लाठी पकड़े चलते थे वो शान से, सालिम कांपे थर 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 सुनकर उनका नाम रे। हो कद था उनका छोटा सा और सरपट उनकी चाल रे, दुबले से पतले से थे वो चलते सीना तान गे। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे। पवित्र गांधी जयंती उपलक्षे हैप्पी क्लब समस्त कर्मकर्ता मान को हार्दिक अभिनंदन। मो अनुरोध करी समस्त कर्मकर्ता मान को परम पूज्य जातिर पिता महात्मा गांधी के उद्देश्य एक उद्बोधन मूलक संगीत गाइए। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। मंगल परसन राजा राम पतित पावन सीताराम। मंगल परसन राजा राम पतित पावन सीताराम। शुभ शांति विधायक राजा राम पतित पावन सीताराम। शुभ शांति विधायक राजा राम पतित पावन सीताराम। बरा भय दान तर राजा राम पतित पावन सीताराम। बरा भय दान तर राजा राम पतित पावन सीताराम। निर्भय कर प्रभु राजा राम पतित पावन सीताराम। निर्भय कर प्रभु राजा राम पतित पावन सीताराम। दीन दयाल प्रभु राजा राम पतित पावन सीताराम। दीन दयाल प्रभु राजा राम पतित पावन सीताराम। राजा राम जय सीताराम पतित पावन सीताराम। राजा राम जय सीताराम पतित पावन सीताराम। जदु
ब्रजपति श्यामा श्याम पतित पावन सीताराम रघुपति स्वरपति रामा श्याम पतित पावन सीताराम ईश्वर आला तेरा नाम सबको सन्मति दे भगवान ईश्वर आला तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम 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 জাতির পিতা মহাত্মা গান্ধী কি জয়। জাতির পিতা মহাত্মা গান্ধী কি জয়। জাতির পিতা মহাত্মা গান্ধী কি জয়। ଧର୍ମକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେବ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଠାରୁ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ହାତୀ କ୍ଲବର ସଭାପତି ମହୋଦୟ ଏବଂ ସମ୍ପାଦକ ଉପସଭାପତି ତଥା ଟ୍ରେଜରର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଯେଉଁମାନେ କି ହାତୀ କ୍ଲବ ପାଇଁ ବହୁତ ସୋସିଆଲ ସର୍ଭିସ କାମ କରିଛନ୍ତି ବା ସମାଜର ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଗତିରେ ସହାୟକ ହୋଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଜିର ଅକ୍ଟୋବର 2 ତାରିଖ ଯାହାକି ଆମର ପରମ ପିତା ବା ପରମ ପୂଜ୍ୟ ଆମର ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ଏବଂ ସେଇ ଜନ୍ମଦିନ ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛତାର ସେବା ତାର ବି ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ସେଇ ଦିବସରେ ଏବଂ ସେଇ ଦିବସର ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଆମ ଏଇ ଦିବସର ଉପଲକ୍ଷେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଏବଂ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ପ୍ରଥମତଃ ଆମର ଜାତିର ପିତା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଯିଏକି ଆମର ଆଜିର ଦିନ ମାନେ ଅକ୍ଟୋବର 2 ତାରିଖ 1869 ମସିହା କରମଚାନ୍ଦ ଗାନ୍ଧୀ ଏବଂ ପୁତଲିବା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଠାରୁ ଗୁଜରାଟର ପୋରବନ୍ଦରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଗାନ୍ଧୀଜୀ ତାଙ୍କର ତମାମ ଜୀବନ କାଳରେ ସେ ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା କେମିତି ମିଳିପାରିବ ବା ସ୍ଥାପନା ହୋଇପାରିବ ତା ପ୍ରତି ଅଗ୍ରଗଣ୍ୟ ଭୂମିକା ତୁଲାଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ କଂଗ୍ରେସର ସଭାପତି ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ତୁଲେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଅହିଂସା ଆନ୍ଦୋଳନ ସବୁଠାରୁ ମୁଖ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ, ସେ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରିଥିଲେ। ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଅହିଂସା ପନ୍ଥାକୁ ନେଇ ସେ ଦେଶର ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଚେଷ୍ଟାରେ ସେ ସଫଳ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଯେମିତି ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ କେବଳ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ ଦେଶର ସ୍ୱାଧୀନତା ଆଣିବା ପାଇଁ, ସେ ଠିକ୍ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆଣି ସାରିଲା ପରେ ଜାନୁଆରୀ 30, 1948ରେ ତାଙ୍କର ତିରୋଧାନ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ସ୍ୱାଧୀନତାର ଠିକ୍ 6 ମାସ କି ବର୍ଷ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଯୁଗାନ୍ତ ପୁରୁଷ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ସେ କେବଳ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେଶର ସ୍ୱାଧୀନତା ଆଣିବା ପାଇଁ ହିଁ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା କହିଲେ କୌଣସି ମତରେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଏବଂ ଏହି ଦିବସ ଅକ୍ଟୋବର 2 ତାରିଖକୁ 2000 ମସିହା 14 ତାରିଖରେ ଆମର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ହିଁ ସେବା ବା ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଅଭିଯାନ ଏକ ମିଶନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ଅହିଂସା କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସ୍ୱଚ୍ଛତା ସେଇ ଜିନିଷକୁ ପ୍ରତିଫଳନ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ଦେଶରେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ମିଶନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଶେଷରେ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କୁ ଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେଇ ଆଜିର ସଭାକୁ ଏଠି ସମାପ୍ତ କରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ। ऐनक पहने लाठी पकड़े चलते थे वो शान से, जालिम कांपे थर 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 सुनकर उनका नाम रे।